السلام عليكم. غادي نقوموا دابا بتصحيح امتحان جزء ديال الميكانيك المقتضى في الامتحان الوطني 2010 استدراكية. حاولوا بارطاجيو هاد الفيديو عندكم مع لي زوطر. دونك بارطاجيو هاد الفيديو هذا مع لي زوطر. هاد l'exercice فهو الموفمون d'une particule dans un champ électromagnétique، يعني فيها حركة دقيقة في مجال كهروساكن ومجال مغناطيسي ومجال كهروساكن بجوجهم. دونك لو سوجي شنو تيقول لي هذا السوجي هذا؟ تيقول لي إن قياس طيف الكتلة يعني يسمى لو سبكترومتر دو ماس فرنسية، تقنية ذات حساسية كبيرة، فقد استعملت هذه التقنية في الأصل للكشف عن مختلف نظائر العناصر الكيميائية، وأصبحت اليوم تستعمل لدراسة بنية الأنواع الكيميائية. دابا هاد التقنية هادي غير باش تيتر دانديكاسيون صافي، هاد التقنية كانت حاليا كتستعمل باش نتعرفوا على بعض الأنواع الكيميائية، يعني باش نعرفوا البنية ديالها لا ستركتور. يعني مثلا واحد العنصر، واحد الجزيئة جديدة، خدمات جديدة ما كنعرفوش شنو هي، كنحاولوا نستعملوا هاد لاسبيكتر دو ماس باش اننا نعرفوا الناس كتكون، شنو هما الذرات اللي مكوناها وكيفاش هما مركبين دوك الذرات. هذا هو اللي كنستعملوا هذا. اذا قالوا لنا نريد فرز نظيري الزنك بواسطه رسم الطيف للكتله. نريد فرز نظيري الزنك. فرز يعني اون فو سيباري مثلا لي دو زيون، فهم، نظيري الزنك لي دو ايزوتوب نظائر بواسطة رسم الطيف للكتلة. تنتج غرفة التأين، هي غرفة التأين هي هذه، شامبر ديونيزاسيون فرنسية. تنتج هذه الغرفة، تنتج غرفة التأين الأيونات زدين دو بلس 68، يعني عنده الأ 68 زدين دو بلس، و زدين دو بلس أ، يعني في عدد الكتلة أ. كتلتهما تباعا ريسبكتيفمون هما M1 و M2، يعني M1 ديال زدين دو بلس 68 و M2 ديال زدين دو بلس أ. تسرع هذه الأيونات في الفراغ، تسرع هذه الأيونات في الفراغ، غادي نعرفوها، بين صفيحتين فلزيتين متوازيتين، entre deux plaques métalliques parallèles P1 et P2 بواسطة توتر U قيمته هي 10 أس 3، 1 في 10 أس 3 فولت، يعني 1000 فولت. الشكل واحد هو هذا، يعني هنا كينتجوا عندي الأيونات، هنا كيتنتجوا في غرفة التأين كيتنتجوا الأيونات، تيخرجوا من هذا الثقب هذا اللي كيبان لكم هنا، تيخرجوا لهذا المجال هنايا. شنو كيوقع هنايا؟ تسريع الأيونات، تسرع هذه الأيونات. غادي نعرفوا
كنا هضرنا على ديك الخطره في الدرس، تسريع الايونات كيفاش كتم. كتسرع الايونات هنا. قالوا لنا نفترض ان الايونات تخرج من غرفه التأين بدون سرعه بدئيه. On suppose que les ions sortent du chambre d'ionisation sans vitesse initiale. يعني تيخرجوا بدون سرعه بدئيه، يعني هنا السرعه تساوي صفر بالنسبه لهم بجوج. بدون سرعه بدئيه. وان وزن الايون مهمل امام القوى الاخرى. On néglige le poids de l'ion. الوزن ديال الايون كنهملوه مهمل. عطاونا معطيات لي دوني. الشحنه الابتدائيه لا شارج اليمونتير او 1.16 ناقص 19. كتله البروتون لا ماس دو بروتون ام بي تساوي كتله النيوترون تساوي كتله البروتون تساوي كتله النيوترون تساوي 1.67 ناقص 27 كيلوغرام. هادو هما المعطيات اللي كاينين. فاهمين؟ دونك السؤال الاول، عين معللا جوابك. الصفيحة التي يجب أن يكون لها أكبر جهد كهربائي. واخا غادي نشرح لكم عاوتاني الشكل دابا شنو كيوقع فيه. دابا هنا عندنا مجال كهروساكن ومجال مغناطيسي بجوج ياك. ها انت هاد الغرفة هادي، هاد الشومبر هادي كيوقع فيها ظهور أيونات. التأين فيها، غرفة التأين يعني كيظهروا فيها أيونات هما زد ان دو بلس اللي هو 68 وزد ان دو بلس اللي هما سون دو زيزوتوب نظائر. هنا تيوقع فوالا هاد الايونات بجوج تيخرجوا من هاد البلاصه هادي بدون سرعه بدئيه، يعني تقريبا السرعه ديالهم تساوي صفر ياك. واخا هاد الشومبر هادي سميناها لو شومبر داكسيليراسيون، يعني غرفه التسريع، لان قلنا تسرع هذه الايونات في الفراغ بين صفيحتين فلزيتين، يعني ما بين جوج صفائح كتسرع الايونات. هنا السؤال اللي كيتطرح، كيفاش كتسرع هاد الايونات ما بين جوج صفائح، صفيحه بي واحد وصفيحه بي جوج، كيفاش كنقدروا نسرعوا الايونات بيناتهم؟ فهم كنا شفنا في الدرس باش كنسرعوا الايونات او لا اي دقيقه باش كنسرعوها بوجود مجال كهرو ساكن، شون الكتروستاتيك. يعني عندنا بي واحد وعندنا بي جوج. فاهمين؟ يعني شنو خصنا نديرو حنا؟ الايون تيخرج من هنا، الايونات كتخرج من هنا بدون سرعه بدئيه، يعني تقريبا كتخرج بسرعه بدئيه منعدمه، يعني كيبقاو غاديين بشويه. اشنو خصني انايا؟ انا خصني يا سيدي هذوك الايونات نجرهم، يعني تكون عندهم السرعه توصل هنا، يكون عندهم واحد السرعه كبيره. كيفاش غادي نجر هاد الايونات من بي واحد لبي جوج؟ كيفاش غادي ندير لهم نجرهم؟ من بي واحد لبي جوج غادي ناكسيليري، يعني غادي نطبق واحد مجال كهروساكن، يعني غادي نرد هاد الصفيحه عندها يعني مجال كهروساكن، يعني وحده غتكون موجب وحده غتكون سالب. دابا افوت خافي شكون اللي غيكون موجب؟ هاد الايونات هما زد ان دو بلس فهي موجبه الشحنه. باش نسرعو باش هنا يجي يوصل هنا الايون عنده سرعه هنايا، شنو خاصو؟ خاص هاد بي جوج تاتيريه تجرو. دونك باش بي جوج تجرو كي خاصها تكون الاشاره ديالها سالبه، يعني خص تكون عندها جهد صغير، خص يكون جهد بي جوج اصغر من جهد بي واحد، يعني بي واحد تكون عندها صفيحه موجبه، يعني بي واحد تكون صفيحه موجبه وبي جوج تكون صفيحه سالبه، باش نقدروا حنا الايونات اننا نجروها من بي واحد لبي جوج تمشي كتجري لبي جوج. فهمي؟ ما يسمى هذا التجاذب ياك. اذا هنا خص نحدث مجال كهرو ساكن، اذا ما بين بي واحد وبي جوج يوجد مجال كهرو ساكن. هي اللي غادي نقول هذا هو الجواب على السؤال الاول. قال لك عين معللا جوابك الصفيحه. Déterminez en justifiant votre réponse la plaque qui porte
qui porte un grand, une grande potentiel, ou là, le potentiel le plus élevé. Donc, en répondant d'abord la question 1, تنقول أي نوع من الجهود سمح يجب أن يكون لها أكبر جهد بما أن أكبر جهد هي بي ان وي بما أننا نريد تسريع الأيونات إذن في بي جوج خصها تكون أصغر من في بي واحد. إذن في بي جوج أصغر من في بي واحد. هكا خصو يكون، يعني الصفيحة بي جوج خصها تكون عندها الجهد أصغر من الصفيحة بي واحد. فاهمين؟ مزيان، إذا مفهومو مزيان. نشوفو السؤال الثاني. بين أنه يكون للأيونين نفس الطاقة الحركية عند النقطة O. Montrer que les deux ions ont la même énergie cinétique au point O. شنو نديرو باش نبينوها؟ هنا خاصنا نطبقو مبرهنات الطاقة الحركية، ياك؟ دونك بتطبيق أو حسب مبرهنات الطاقة الحركية. تيغام دينيرجي سينيتيك. في الدرس هذا تنقولها في هذا الدرس هذا عندنا الحق نطبقوا مبرهنات الطاقة الحركية. شنو تقول لي دلتا أو سي من بي واحد بي جوج شنو كتساوي؟ كتساوي لو ترافاي دو اف شغل اف من بي واحد لبي جوج، لأن هي الوحيدة، القوة الوحيدة اللي كاينة هي اف. فاهمين؟ مزيان. دونك او سي شنو هي؟ هي او سي بي جوج ناقص او سي بي واحد يساوي لو ترافاي هو اف فوا المتجه، ياك؟ دونك اف في المتجهة يعني هي كيو فوا او، كيو فوا او فوا المسافة بي واحد بي جوج. عندنا او سي بي واحد شحال كتساوي؟ لدينا اون لا فيتاس فين نديرها صغيرة، فوالا لا فيتاس في بي واحد إيكالا زيرو لأن قالوا لنا منعدم. إذا هذه كتعطينا أن او سي بي واحد يساوي صفر، ومن الطاقة الحركية بي جوج غتساوي لنا كيو او فوا بي واحد بي جوج هي او، ياك؟ لأن او في المسافة هي التوتر. واخا هاد كيو دونك او سي في بي واحد في بي جوج يساوي شحال الشحنة؟ اثنان او لأن زائد جوج فوا او، ومن هاد الشغل هذا ما كيتغيرش لأن الأيونات بجوج عندهم نفس الشحنة، ومن أن او سي ديال زد ان دو بلس 68 كيساوي او سي ديال زد ان دو بلس ا كيساوي جوج او فوا او. لأن كنلاحظوا بأن الشغل ما عندوش علاقة بالكتل، عنده علاقة فقط بالشحنة والتوتر،
وبجوجهم عندهم نفس الشحنة، الأيونين بجوج عندهم نفس الشحنة، إذا غتكون عندهم نفس الطاقة الحركية. فاهمين هنا؟ يلا للسؤال نمشيو للسؤال 3. سؤال 3 يقول سؤال 3 عبر عن السرعة V1 للأيون Zn2 بلس 68 عند النقطة O بدلالة U E و M. دونك غادي نعتمد على هادشي اللي درت نيت هنايا، هادشي اللي درت في الآخر غادي نمسح هنايا. دونك غادي نمسح هنا بحال هكا. ثلاثة عبر عن السرعة V1 للأيون. دونك السرعة V1 لدينا EC ديال Zn2 بلس 68 كتساوي جوج او فوا ياك. وشنو هي هادي؟ هي اس هي واحد على جوج ام ديالو في اس 2 يساوي في واحد، سميناها في واحد ياك، وهنا ام واحد الكتلة ديالو هي ام واحد جوج او فوا اي. إذا في واحد اس 2 يساوي اش؟ 4 في او فوا اي على ام واحد. شنو كتساوي الكتلة؟ شنو كتساوي الكتلة ديالو؟ الكتلة ديالو هي الكتلة ديال الأيون. شنو كتساوي كتلة الأيون؟ هي أ في كتلة البروتون. نعلم أن كتلة بطبيعة الحال كتلة الأيون وكتلة الذرة. الكتلة ديال الذرة مثلا كتلة الأيون حنا Zn2 بلس 68 هي أ ديالو هي 68 في كتلة بروتون. إلا عوضنا تولي عندنا في واحد كتساوي الجذر 4 مضروبة في أو فوا أو على 68 في كتلة بروتون. يلا شنو هي 4 على 68؟ دونك في واحد يساوي جذر 4 على 68 هي شحال؟ 4 مقسوم على 68 هي 1 على 17. هي 1 على 17 يعني تولي عندنا أو فوا أو على 17 ام بي، أولا نخليوها 4 على 68 بحال لا ميم شوز. هادي في واحد لقيناها بدلالة أو يو 17 ام بي اللي هي ام الكتلة ام. نمشيو دابا نلقاو قالوا لنا في جوج يستنتج تعبير في جوج. يستنتج تعبير في جوج. شنو غنديرو في جوج؟ دونك في جوج تعبير في جوج لدينا عندهم نفس السياق. غنديرو لدينا في واحد كتساوي جذر، لقيناها جذر اش او فوا اي على 17 ام ياك، وعندنا في واحد وفي جوج. شنو غتساوي في جوج؟ واحد على جوج ام اثنان في اثنان أس اثنان يساوي جوج فوا او فوا او ياك، جوج فوا او فوا او. يعني هاد او فوا اي شنو غتساوي؟ حيت قالنا وحده بدلالة الأخرى. إذا او فوا او يساوي 1 على 4 ام جوج هي أ في كتلة
في جوج أس 2. ممكن نعوضوها هنايا. شتولي عندنا في واحد يساوي في أس 2. نحيدو الأس 2. غتعطينا أو فوا هي هادي ياك. غتعطينا هي أ في إم في جوج أس 2 على 4 في 17 ياك. هي 4 في 17 هي شحال؟ هي 68 في كتلة إم. مشات هادي مع هادي. دونك في جوج أس 2 يساوي 68 على أ في في واحد أس 2. يعني أن في جوج يساوي في واحد جذر 68 على أ. ياك فاهمين أنا شنو درت؟ شديت هاد حيت عندهم نفس الطاقة الحركية أو فوا إي. هاد أو فوا إي شديتها عوضتها. هاد أو فوا إي هي كاينة هنا وكاينة هنا. كل واحد كيدير طريقة. أنا درتها بالطريقة هادي. أو فوا إي هي هبطنا بجوج هنايا. هي 1 على 4 أ في إم في جوج أس 2 لأن الكتلة ديال الأيون الآخر هي أ في إم. عوضت هاد أو فوا إي عوضتها هنايا. حيدت هاد الجذر هذا أس 2 لأنني كنقلب على في جوج. حيدت الجذر أس 2 و أو فوا إي عوضتها عطاتني اش 1 على 14. 1 على 4 نضربوها في 17 يعني هي 68 أ كتلة البروتون في أس 2 على كتلة البروتون مشات اختزلت. عطاتني هاد التعبير هذا في جوج كيساوي في واحد جذر 68 على. فاهمين؟ فوالا هنا لقيت التعبير ديالهم. قالنا التعبير ديال في جوج. هاي احسن شي تعبير في جوج للأيون عند نفس النقطة أو بدلالة في واحد و أ. يعني لقيت في جوج بدلالة في واحد لقيتها بدلالة أ. هاي طيب بيان. دونك هذا هنا ساليت من المجال الكهروساكن. ساليت منه. قالوا لينا دابا تدخل الأيونات. السؤال 4. ها هو السؤال 4. تدخل الأيونات زد ان دو بلس 68 وزد ان دو بلس أ عند ت يساوي صفر حيزا من الفضاء يوجد به مجال مغناطيسي منتظم. حيز من الفضاء يوجد به مجال مغناطيسي منتظم عمودي على مستوى الشكل. يعني المجال عمودي على مستوى الشكل. صديق يا اما يكون داخل لو سونس المنحى يا اما تكون داخل يا اما تكون برا. فاهمين؟ عمودي على الشكل شدته ب son intensité B égale à 0,10 تسلا. وتنحرف حيث يصطدم الأيونات زد ان دو بلس أيونات زد ان دو بلس 68 وزد ان دو بلس أ بالصفيحة الفوتوغرافية. ها هي البلاك فوتوغرافيك تباعا ريسبكتيفمون عند النقطتين سي و سي بريم. يعني 68 غادي يجي سي و أ اللي هو زد ان دو بلس أ غيجي سي بريم. كل واحد غيجي بالبلاصة. فاهمين؟ كل واحد غيجي بالبلاصة. دونك غادي يخرجوا من هنايا من او غادي يدوروا واحد في السي بريم وواحد في السي. فاهمين؟ دونك حنا غادي نرسموها هنا. غيجي واحد بسرعة هنايا في سي بريم والآخر غيجي بحال هكا ولكن في سي بريم بحال هكا. مزيان. هنا السؤال اللي قالوا لينا عين على التبيان déterminer sur le schéma ولا approuver sur le schéma اش le sens منحى متجهات المجال المغناطيسي. مو علينا نجاوب بطبيعة. فاهمين؟ مو علينا نجاوب. دونك منحى لو سونس دو بي شنو غنستعملو؟
غنستعملو وحده من القواعد، يا اما règle main de la droite ولا règle de 3 doigts main de la droite. فاهمين؟ دونك غنديرو 4 1 4 حسب قاعدة اليد اليمنى. هذه هي لا جوستيفيكاسيون، راه ما كايناش جوستيفيكاسيون اخرى. حسب قاعدة اليد اليمنى selon ولا d'après la règle selon la règle main de la droite. شنو عندي؟ دونك كي غتكون بي دابا، هانتوما الفي هاد الجهه ياك، دونك مان دو لا droite شنو كتقول ليا؟ مان دو لا droite إلا رسمتها بحال هكا كتقول لي بأن لا بوس il indique اش le F, les angles vers le haut, vers nous. Voilà. هذه هي QV et la pomme indique le sens de B. ديك راحت اليد. دونك F عندنا هنايا يعني لا بوس غادي يكون لهاد الجهة عندي، لا بوس غيكون لتحت، QV غتكون لهاد الجهة، دونك باش يكون لا بوس لتحت بي غتكون خارجة ياك، vers nous. Très bien. B غتكون خارجة. إذا B on représente B باش point نقطة، يعني إلا قلبتي يديك غتلقى B vers nous خارجة، هادشي B خارجة عندنا. فوالا هادي اللي غتكون، هذا 1 4 2 4. La question 2 4. La question 2 4 قالت لنا بين أن حركة الأيونات زائد de plus تتم في المستوى OXY. Montrer que le mouvement des ions ZN de plus s'effectue dans le plan OXY. شنو نديرو؟ هنا لا دوزيام لوا دو نيوتن، القانون الثاني لنيوتن. لاحظوا هنايا في لا فيغور ديالي هنا في الشكل عطاونا المعلم ياك، هاهو عطاونا إيكغيك، عطاونا إكس وزاد فينا هو زاد خارج بحال عندنا جاي لعندنا خارج من البلان ياك. قال لك بين بأن لو موفمون سيفيكتي على لاكس أو إكس إيكغيك، يعني على في لو بلان أو إكس إيكغيك. يعني شنو خصنا نديرو؟ خصنا نبينو بأنه نو سيفيكتي با على لاكس أو زد، يعني خصنا نبينو أن السرعة لا فيتاس ديال لي بارتيكول، السرعة ديال الدقائق على لاكس أو زد إيكال زيرو. إلا قدرنا نبينو أن لا فيتاس على لاكس أو زد زيرو، اوتوماتيكمون غتكون عندنا على لو بلون لو موفمون يكون على لو بلون أو إكس إيكال. هنا غادي نديرو لا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك لو سيستيم فوالا خصنا نبينو بي زد إيكال à زيرو، المجموعة المدروسة. دونك جو بونس واقيلا كلشي هنا فرونسي دابا ياك، كاين مكاينش واحد العربية هنايا. لو سيستيم إيتوديي. هنا غير الخوالي كاينين دونك مكاينش عربي. لو سيستيم إيتوديي هي les particules, quoi que ce soit que ça soit la particule Zn de plus A ou bien la particule Zn de plus 68. Voilà. Le système étudié, voilà, on voit les particules. Donc le bilan des forces, il ne soumet qu'une force qui s'appelle la force électrostatique, F, la force électrostatique. Donc la force électrostatique.
F. Donc, selon la deuxième loi, ou d'après la deuxième loi de Newton, nous avons F égale à M à G. Et là, forcément, faut remplacer F. Donc, QV vectoriel B égale à M à G. Donc là, je traite les deux exemples, hein, ensemble. Donc, AG va nous donner que AG égale à Q sur M fois V vectoriel B. Voilà la relation qu'on va la projeter. Donc, qu'est-ce que nous a donné la relation? Hein? Donc, mathématiquement, on peut dire que voilà, on peut dire que AG est perpendiculaire à V et AG est perpendiculaire à B. Qu'est-ce qu'on va utiliser nous? On va utiliser que AG est perpendiculaire à B. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que le mouvement est plan, c'est-à-dire il s'effectue sur le plan OXY. Donc, on a AG est perpendiculaire à B. Très bien. Si AG est perpendiculaire à B, et on sait que B égale à quoi? C'est quoi B? B, puisqu'il est B, donc B, il est devant. B, il est devant, c'est-à-dire il est selon OZ. Donc B est égal à B selon K. Selon K. D'où HG, il est perpendiculaire à K. Parce que HG est perpendiculaire à B et B suivent l'axe OZ, c'est-à-dire il est suivant OZ, c'est-à-dire suivant K, automatiquement, si HG est perpendiculaire à K, et par conséquent, la dérivée, la projection de HG selon K, elle est nulle, c'est-à-dire AZ égale à 0. Donc, dvz sur dt égale à 0, c'est-à-dire si le dvz égale à dt égale à 0, c'est-à-dire vz égale constante. C'est-à-dire vz égale à constante. vz égale à constante. شنو تعطينا؟ vz égale à constante, il faut déterminer la constante à t égale à 0. À t égale à 0. vz de 0 égale à une constante. Et vz de 0 égale, c'est quoi la vitesse par rapport à z? Donc si je trace la vitesse initiale par exemple, à t égale, parce qu'on parle condition initiale, c'est à t égale à 0. Comment est la vitesse? La vitesse, elle est selon OY. Donc la projection de V selon OZ, elle est nulle, c'est-à-dire VZ égale de 0 égale à 0, d'où la constante égale à 0, c'est-à-dire que VZ, elle est nulle. C'est-à-dire VZ égale 0. Donc le mouvement s'effectue sur le plan OXY. Donc le mouvement s'effectue sur le plan OXY. OXY. Voilà. Comme ça, on a démontré que le mouvement s'effectue sur le plan OXY. C'est bon?
Maintenant, on passe, s'il n'y a pas de question, on passe à la question 3-4. La question 3-4. Montrer que le mouvement des ions Zn2+, montrer la nature, ou établir la nature du mouvement des ions Zn2+, à l'intérieur du champ magnétique. C'est-à-dire, il faut montrer quelle est la nature du mouvement. Hein? On montre la nature du mouvement. Donc, pour montrer la nature du mouvement, ce qu'on va faire, toujours, on reste toujours dans le cadre de la relation. Donc 3-4. Pardon. Non. On va utiliser une 3-4. On sait que là, on a AG. On a AG égale à Q sur M fois V vectoriel B. Donc, on a utilisé que AG est perpendiculaire à B. Maintenant, on passe AG perpendiculaire à V. On sait que AG est perpendiculaire à V, donc d'après la relation. Selon la base de Fresnel, ou bien le repère, en utilisant le repère de Fresnel. Repère Fresnel, c'est-à-dire l'origine d'ion, c'est la particule, ou bien l'ion, dirigé par deux vecteurs unitaires, une tangente à la trajectoire et l'autre vers la concavité. Donc on a les coordonnées de HG. On a que HG égale à AT selon U plus AN selon N. Donc puisque V est tangentielle, la vitesse tangentielle à la trajectoire. Parce qu'on sait bien que la vitesse, si on veut tracer la vitesse linéaire, donc nous avons une trajectoire, que ça soit circulaire ou bien curviligne, peu importe. On sait bien que à chaque point, la vitesse elle est tangentielle. Dans chaque point de la trajectoire, on trace vecteur vitesse tangentielle. Voilà. Vecteur vitesse est tangentiel. Donc, si vecteur vitesse est tangentiel, donc le vecteur vitesse suit vecteur U, parce que U est tangentiel. Si je veux tracer maintenant U U, c'est vecteur unitaire tangentiel. Il y a U, il est selon V, ou bien il suit V. Puisque V est tangentiel à la trajectoire, et AG perpendiculaire à V, donc AG sera perpendiculaire à U. D'où la composante tangentielle, elle est nulle. Et on sait bien que AT égale à dV sur dt. Donc, dV sur dt égale à 0, d'où V égale une constante. D'où la vitesse, elle est constante. C'est-à-dire le mouvement est uniforme. Le mouvement, par conséquent, on déduit que le mouvement est uniforme. Très bien. Maintenant, on a trouvé que le mouvement est uniforme.
C'est bon? La suite. Mouvement uniforme, il faut montrer maintenant la nature de la trajectoire. Est-ce que notre trajectoire, est curviligne ou bien circulaire? Pour montrer que la trajectoire est circulaire, il faut montrer que son et là, il possède un rayon. C'est-à-dire, le rayon de la trajectoire est constant. Par suite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, AT égale à 0. Si AT égale à 0, donc AG égale à NN. Voilà. Et par suite, on va dire là, donc AG égale à AN, N. On remplace donc la relation. C'est-à-dire que ANN égale à Q sur M, V vectoriel P. On passe maintenant à la norme. Donc AN égale Q, sans faire la valeur absolue parce que les charges sont positives. Donc on va laisser Q sur M, V fois B fois sinus entre les deux, l'angle entre les deux vecteurs V et P. Les deux vecteurs V sur le plan, bien dans le plan, et B perpendiculaire au plan, c'est-à-dire B est perpendiculaire à V, d'où l'angle c'est pi sur 2. Et V au carré, AN égale à quoi? AN égale à V au carré sur ρ. Donc V au carré sur ρ égale à 2 fois E sur M, V fois B, parce que sinus pi sur 2 égale à 1. Donc je simplifie par V, et V ρ égale à quoi? Ρ égale à M fois V sur 2 fois E fois B. Égale à constante. Pourquoi? Parce que la masse elle est constante. La vitesse, déjà montré qu'elle est constante. E, bien sûr, constante. Et B, elle est constante parce que le champ il est uniforme. Donc, le mouvement rectiligne, circulaire uniforme. Donc, le mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Très bien. Très bien. Donc là, il nous reste la dernière question. 4, on donne la distance CC'. On donne la distance CC' égale à 8 mm. Donc CC' égale à 8 mm. Déduire la valeur de A. Déduire la valeur de A. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, que signifie cette distance? Que signifie cette distance? À partir de OC. C'est quoi OC? C'est quoi OC? Hein? Qui peut me dire que signifie OC? OC ou bien OC'? Que signifie OC ou bien OC'? Très bien, ça. C'est le diamètre. Yeah. C'est 2 fois le rayon. Ah oui, c'est le diamètre. Parce que, هنايا,
Parce qu'on a un demi-cercle. N'est-ce pas? Parce qu'on a un demi-cercle. Voilà, maintenant on a un demi-cercle. Demi-cercle, c'est-à-dire OC ou bien OC', c'est le rayon. Donc CC', c'est quoi CC'? La distance CC', c'est la différence entre les deux diamètres. حيت هذه نصف دائرة. نصف دائرة donc CC' غتكون فرق القطر. Donc le 4 4 toujours j'écris في le côté arabe إنه ولفناها 4 4 on a C égale 2 donc C', شكون اللي فيها C'؟ ل'ion شمن ion donc respectivement Zn2 plus A. Donc Zn2 plus A هو اللي عنده la masse M2. Donc غنقولو 2R2 moins 2R1. Et on sait que R2 est égal à quoi R2? R2, c'est la masse M2 fois V sur 2E fois B. Et R1, c'est la masse M1 fois V sur 2E fois B. Donc CC' égale 2. C'est quoi la masse M2? La masse M2, c'est A fois la masse de proton fois V. Là, c'est V2, ou là, c'est V1. V2 moins 2 fois 68 fois la masse M2 fois la masse M fois V1, le tout sur 2E fois B. Donc là, je peux calculer avec le A. Donc, je change la couleur. Donc CC', la distance CC' fois 2E fois B plus, je peux factoriser par 1, donc je peux éliminer هنا. Donc on va dire هنا C fois C' fois E fois B égale plus plus 68 M fois V1 égale A fois M fois V2. V2 égale à quoi? V2, donc هي CC' fois E fois B plus 68 MV1 bien je divise donc A égale CC' fois E fois B plus 68 M fois V1 sur le tout sur M V2. MV2. V2 égale à quoi? V2 égale à V1 sur racine, je me souviens plus. Je n'ai V2. Quelqu'un peut m'en donner V2? V2 c'est V1. Donc V2 c'est quoi? C'est V1. Oui, en fonction de V1, oui, c'est V2 égale à V1 racine 68 sur A, je pense.
Ah oui, racine 68 sur A, c'est bien. Yani, je ne peux pas faire ça. بلاتي حيد هادي ندير C prime fois E fois B plus 68 M V1 égale à A fois M fois V1 racine 60 sur A. Donc, elle تعطينا C prime fois E fois B plus 68 MV1 sur MV1 égale racine 68 fois. N'est-ce pas? V1, la vitesse V1, je peux calculer V1. V1 égale à V1 égale racine E fois U sur. Voilà. Donc V1. Donc تعطينا هذه هي si je le au carré نديرو le au carré تعطينا CC prime fois E fois B plus 68 MV1 sur MV1 le tout au carré fois 1 sur 68 égale à A. Je peux calculer maintenant V1 بوحدها et je remplace. Ou bien je peux, comme je peux maintenant remplacer maintenant l'expression hybride. Maintenant, V1 égale racine E fois U sur 17 fois la masse. نحسبوها أبا نحسبوها ونعوض racine كما قلنا غير التدوير E هي 1,6 10 moins 19 fois 10 à la puissance 3 sur 17 fois la masse 1,67 10 moins 27. Je calcule la masse, la vitesse. Donc il y a racine 1,6 10 moins 19 fois 10 à la puissance 3 sur 17 fois 1,67 10 moins 27. Donc c'est combien? C'est 75 10 à la puissance 3 mètres par seconde. La vitesse. Donc je remplace CC prime, il y a 8 mm, c'est-à-dire 8 10 moins 3 fois 1,6 10 moins 19 fois 0,1 l'ILP plus 68 fois la masse de proton 1,67 10 moins 27 fois 75 10 à la puissance 3 le tout sur 1,67 10 à la puissance moins 27 fois 75 10 à la puissance 3 au carré fois 1 sur 68. A égale. Donc A égale. شنو عطاتنا؟ غندير donc 8 fois 10 moins 3
fois 1,6 10 moins 19 fois 0,1 plus 68 fois 1,67 10 moins 27 fois 75 10 à la puissance 3 sur 1,67 10 moins 27 fois 75 10 à la puissance 3, le tout au carré. Divisé sur 68, maintenant 70. 70. Donc A égale 70. Voilà. هذا هو l'exercice. C'est bon? Voilà. Donc, درنا هذا l'exercice هذا. ما عرفتش نشرح لكم لو برانسيب ديالو وفيت l'exercice. ها انتم شوفوا. هنا قالوا لنا ان سيكلوترون ياك. شوفوا معايا. ها انتم شوفوا. هنا un cyclotron est composé par deux conducteurs. D1 normalement رانا نشوف هنا راه كاين واحد الفوت. هذه راه D1. هذه D1 وهذه D2 مقلوبين صافي. هذه D1 وهذه D2 se forme d'un demi-cylindre. يعني هذه demi-cylindre وهذه demi-cylindre. فاهمين؟ distant par A. Famille A, très infiniment petit. Donc, il se trouve un champ magnétique B. Le champ magnétique B qui est fait بجوج. Le champ magnétique B qui est في demi-cylindre الأولى وكاين في demi-cylindre الثانية. يعني كاين في D1 وكاين في D2. كاين في D1 وفي D2. شوفوا دابا شنو تيوقع. On applique entre les deux boîtes, bien les deux cylindres, une tension U positive. Ah ouais, on applique une tension U positive. Un paquet de protons se déclenche à partir de la source S. يعني واحد الباكي de protons كيخرج من S. فين كيمشي؟ دونك إلا مشى من S هنا كاين اش؟ هنا كاين ان شون الكتروستاتيك. هنا ما بين هاد لي دو كاين ان شون الكتروستاتيك. الا قلنا لا طونسيون هنا شوفوا لا فلاش فين غاديه. لا طونسيون هنايا يعني هاد لا بلاك هاد الدومي هاد الدومي سيلندر هذا غيكون بوزيتيف وهذا غادي يكون نيجاتيف لان لا طونسيون شتي لا فلاش يعني كنديرو هاد لو بوتونسييل موان هذا. فاهمين؟ إذا هذا إلي نيجاتيف وهذا إلي بوزيتيف. دونك لو بروتون تيخرج من اس بويسك لو بروتون عنده اون شارج بوزيتيف فين غيمشي؟ بويسك عنده شارج بوزيتيف. عنده شارج بوزيتيف يعني غادي يمشي لدي 1 غيمشي لدي 1 غيدخل من البوان A1 غيدخل افيك اون فيتاس. فين غيمشي؟ يدخل avec une vitesse بحال هكا. غيدخل avec une vitesse من البوان A1 غيخرج للبي 1 غيخرج من البي 1. دونك هذاك لو بروتون فاش غيخرج من البي 1 شنو غيوقع ليه؟ غادي يتاتيرا ولا بلاك غيدخل لA2 غيتاتيرا باش يدخل لA2. ردوا معايا دابا مزيان هنا البال. قلنا قبيله بان هاد لابلاك اللي نيجاتيف هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف. دونك الا خرج البروتون من هنايا نورمالمون ما يقدرش يمشي للA2. ما غيمشيش للA2 ياك نورمالمون لان الA2 بوزيتيف.
ما يمكنش البوزيتيف يمشي للبوزيتيف. هذه هي البروبريتي ديال السيكلوترون، هذه هي الميزه اللي عند السيكلوترون. السيكلوترون عنده واحد الميزه، شنو هي؟ هو ان هاد لا طونسيون هاد او الي سينوسويدال. يعني لا طونسيون او شنو تنقولوا سينوسويدال؟ سينوسويدال يعني لا طونسيون او مرات يكون بوزيتيف مرات يكون نيجاتيف. فاهمين؟ يعني لو لقيتها فاش كيكون لا طونسيون بوزيتيف هنايا، فاش كيكون لا طونسيون بوزيتيف يعني كتكون هاد لا بلاك هادي، كيكون لا طونسيون بوزيتيف كتكون هاد لا بلاك نيجاتيف وهاد لا بلاك بوزيتيف. اين فوا تيوصل البروتون هنا، كيوصل البروتون هنايا تيولي لا طونسيون ديال لا طونسيون او بور ديال دي سيلندر تيولي نيجاتيف. يعني لا يولي هذا نيجاتيف، c'est-à-dire تيتقلبوا لي بلاك، تيولي هاد لا بلاك اللي شارجي نيجاتيفمون وهادي كتولي لي شارجي بوزيتيفمون باش يقدر البروتون يدخل ل A1. كيدخل البروتون A1. فاش كيدخل A1 البروتون كيدخل بحين نوتر فيتاس، حيت عاوتاني كيزيد يتاكسيليرا هنا بحال كتجرو هادي، كيدخل عاوتاني كيمشي ل B2 ياك، كيدخل ل B2 عاوتاني لقيته فاش غيوصل ل B2 غيلقى هاد لا طونسيون ورجع للبوزيتيف، رجع طونسيون بوزيتيف. يعني اش؟ يعني غادي تولي هاد لا بلاك نيجاتيف وهادي بوزيتيف، غادي يدوز عاوتاني هكا، غادي يخرج من هنا افيك اون فيتاس وتبقى غاديه العمليه. فاهمين؟ وتبقى غاديه هاد العمليه هادي. دونك لا كيسيون، لي كيسيون لي كاينين en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver R1, le rayon de la trajectoire du proton à l'intérieur de D1. Normalement, on a R2 à l'intérieur de D2. Pardon, oui, D1 à l'intérieur de D1. لقينا هنا R1. C'est normal, هذه الطريقة العادية اللي يلاه درنا. Trouver la valeur de la période du mouvement de proton. La période عندها علاقة باش la période. درناها في الروتاسيون. La période عندها une relation avec quoi? Avec la vitesse. Oh, pardon. La période عندها une relation avec la vitesse. On sait bien que la période égale à 1 V égale à R fois oméga, avec V égale à R fois 2pi sur T. Donc je peux trouver T من la période. لأن هذا كيدير demi-tour. يعني la période je peux la déduire من هنا. Le proton arrive au point B à l'instant où la tension change son signe, ou leur signe, qui change le signe. En appliquant le théorème d'énergie cinétique, trouver la vitesse au point V2, au point 2. يعني la vitesse هنايا on applique théorème d'énergie cinétique entre B1 et A2. B1 et A2 on applique un théorème d'énergie cinétique كيف درنا قبيله. Sachant que U égale à moins 2 kV. Soit R2 le rayon de la trajectoire à l'intérieur de la boîte D2. Montrez que R2 est supérieur à R1. Montrez que R1. Oui, c'est R1. Supérieur à R2. Il faut montrer que R2, pardon, R2. Montrez que R2 supérieur à R1. Montrez que R2 supérieur à R1. Bien sûr, vous devez montrer R2 supérieur à R1 بلي vitesse. غتلقاي واحد لا فيتاس سوبيريور à l'autre وغتمونطريها. فاهمين؟ دونك هذا هو ليكزارسيس. Essayez de faire هاد ليكزارسيس ومن بعد نكوريجيو ماشي مشكل. ماشي سي ان اكزارسيس اللي هو فاسيل، خصها تفهموا لو برانسيب ديالو. هاد لو سيكلوترون سي بور اكسيليري لي بروتون ولا لي زيليكترون ولا اي بارتيكول بغينا ناكسيليروها بغينا نسرعوها كنديروها في لو سيكلوترون. C'est bon?
صافي vous avez compris دابا إشراق. يعني هنا تنخدموا بلا بيريود، هنا تتكون محسوبه. شوفي، حيت لا بيريود عندها علاقه بلا فيتاس ياك، وعندها علاقه بلو غايون. لا تونسيون d'accélération هو هذا، هو لا تونسيون avec laquelle on accélère les protons. وي عندها علاقه بلا بيريود، لان انت شنو كنديروا دابا؟ دابا هاد لا بيريود هادي، شوف دابا فاش كنقولوا حنا لا تونسيون سينوسويدال تنديروا ليه بحال هكا مثلا، هذا هو لا بيريود. من هنا لهنا سي اون بيريود ياك. ها هي اشنو كنديروا حنا ديجا كنعرفوا بان هاد لا بيريود هادي، هاد لو موفمون في لو موفمون سيركولار، لا بيريود عندها علاقه باش لو موفمون سيركولار، لا بيريود عندها علاقه بلا فيتاس و لو غايون. لان فاش كتقول لي بان لا فيتاس لينيير ايغال لو غايون في لا فيتاس اونغولار، هاد لا فيتاس اونغولار عندها علاقه بلا بيريود، يعني في ايغال ار دو بي سور تي، c'est-à-dire t égale à 2pi fois r sur v. حنا كنعرفوا لا فيتاس ديال البروتون، مثلا البروتون داخل بإن فيتاس وعنده واحد لو غايون r، يعني حنا تنريكلو هاد لا طونسيون هذا باش يولي بيريوديك في هاد لا ديوري هادي، يعني في الدومي ديالها في تي سور 2، في تي سور 2 يعني نورمالمون لا بيريود راه تي سور 2، في تي سور 2 تيولي نيجاتيف، لان غير في الدومي تنهضروا في الدومي. اما لا بيريود اللي كنهضروا عليها دابا حنا راه تنهضروا عليها حتى كيرجع ليطال الاولى ديالو. اما الدومي ديالها النص ديال البيريود لقيته فاش غيمشي من هنا لهنا، اين فوا غيوصل لهنايا المده فاش غيوصل هو لهنا غادي يكون لا طونسيون ولا نيجاتيف، سيتادير فاش غيخرج هذا غادي اكسيلير. هادشي علاش كنسميو هادي لا طونسيون داكسيليراسيون. لا طونسيون داكسيليراسيون يعني لان من هنا باش يمشي البروتون مثلا من A1، باش يمشي البروتون من A1 ل B1 خصو واحد لا ديوري، هذيك لا ديوري شحال غادي تكون؟ هي النص ديال البيريود، دومي بيريود، النص ديالها، يعني هي تي سور دو، هي هادي تي سور دو دومي بيريود. لقيته باش غيوصل لا ديوري دومي بيريود غيكون لا طونسيون لا نيجاتيف، يعني غادي يكون هاد لا طونسيون هذا نيجاتيف، سيتادير لا بولاريتي تقلبات، غيولي هذا غيولي بوزيتيف وهذا غيولي نيجاتيف باش يجر عنده لي بروتون. ابخي اون فوا يدخل من هنايا عنده اون ديوري كي ديبون دو كوا، كي ديبون دو غايون. اون فوا هاد لا ديوري هادي غادي يعني اون فوا البروتون يوصل لهنايا، سيتادير بانه عنده واحد لا ديوري تي، غادي تكون عاوتاني الطونسيون تقلبات اكسيتيرا، غادي نبقاو غاديين في هاد العمليه هادي.